তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো হে গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আমার বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো আমি এখন আছি মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে। আমি যাচ্ছি এখন এক জায়গায়, একটা ঘোরার জায়গা আছে, তো ওখানে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তো ওখানে দেখবো আর ঘোরাও হবে আর পাবলিক রিয়াকশনও দেখবো। सिस्टम पार देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। কারণ এখানে তো বাংলা ভাষা কেউ ঠিকমতো ঠিকঠাক জানে না, ঠিক আছে? তো চলো দেখি। পিছন দিকে ওইদিকে গেলে তো মেন রোড পড়বে, হাই রোড। আর এইদিকে যাবো এখানে। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक मिनट क्या? दो फोटो कर ले, हाँ? फोटो कर ले। गजब बेइज्जती है। हिंदी मराठी नहीं, कहाँ पे जा रहे हो? उधर जा रहे हैं ना। आप ब्लॉगर है ना? हाँ, कितना फॉलोअर्स है? कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया है। कितना है ज़्यादा नहीं है, अंदाज? अंदाज 15-16 है अभी। दिखा एक नहीं बार। हुआ ना, एक बार अरे नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हमको भी लो ना बाबू। हेलो ना, बोलो, कुछ बोलना है क्या? तुम बोलो ना। हम বেঙ্গলি है, तुम বেঙ্গলি समझते हाँ तुम बोलो। হ্যাঁ। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আমি এখানে আছি মহারাষ্ট্রের পুনেতে। তো এখানে এক জায়গায় শ্যুট করতে গেছিলাম। তো এখানে দেখো দুজন ভাই আছে, ওরা বলছে যে আমার ফ্যান ফলোয়ার কত আছে, ওরা জিজ্ঞেস করছে। सही है ना? थोड़ा हिंदी हाई में कर बोलो, दो। हाँ, थोड़ा हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलूं? तो हेलो गाइस, मैं वेस्ट बंगाल को रहता हूँ। तो इधर मैं महाराष्ट्र पुणे में गाँव में नहीं, ये शहर है, बहुत बड़ा शहर है। तो इधर काम करते आया हूँ। तो इधर दोनों भाई है मेरा, ठीक है? इधर मैंने किसी दूसरी जगह में शूट करने जा रहा हूँ। तो इधर मैं तो देखा मैंने ब्लॉगर दोनों है। भाई बात कर रहा है। तो हाय बोल दो एक बार, हाय। ठीक है? और सुनो ना, एक बार इधर आओ ना। एक बोलो, बार कुछ बोलना है आपका क्या? वीडियो दिखाओ ना। क्या? ये भैया बहुत अच्छे ब्लॉग निकलते हैं, उनको फॉलो नहीं। सब्सक्राइब सब करो। बस ठीक है। एक बार आपका आईडी दिखाओ। अभी वीडियो शूट कर रहे हैं ना, नहीं इसलिए। एक बार तो कल भी आ जाऊंगा इसी टाइम। आप किधर रहते हो? इधर रहता हूँ ना, पास में। आप वो ब्लॉग जो- बनाते हो? हाँ, क्यों? हर रोज ऐसे बना तू। सबको पसंद है। कितने का लिया स्टैंड? हाँ, स्टैंड कितने का लिया? ये भी ज़्यादा नहीं, ये तो 500 का लिया। एक बार दिखाओ ना, ऐसे करो ना। आपकी आईडी दिखाओ, एक बार मैं फॉलो करता हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक रुक, ये ले। अच्छा, आईडी बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? कल देखो। एक बार आईडी दिखाओ ना। कसलं भारी फोटो भी देते चल ना भैया, एक बार मेरे को आईडी दिखाओ। आईडी सुनो, कल मैं आता हूँ। निकल टेंशन मत अबे लो, वीडियो ठीक ओ भैया, इसको भी लो। हाँ, वो भैया भी आ रहा है, देख लो। ব্লগার কাছে তো বন্ধুরা দেখছো পাবলিক রিয়াকশন কেমন হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এইখানে যাবো, এখানে পেছন দিকে এদিকে। তো ভাই পাবলিক রিয়াকশন সবেমাত্র শুরু করতে ভিডিও করতে বেরিয়েছি, তো এরকম হবে বুঝতে পারিনি। তো চলো আগে দেখি আগে কেমন হয়। তো এখানে সবাই বেশিরভাগ ল্যাঙ্গুয়েজ মারাঠি, মানে হিন্দিও হয়, হিন্দিও অতটা হয় না, সবই মারাঠি। তার মধ্যে আমি এখানে বাঙালি ঢুকে গেছি, তো দারুণ হবে, মজা একদম। চলো দেখি। আর এখানে এই প্রথম তো। তো বন্ধুরা এদিকে ভিউটা একবার দেখো। Hey
there what you're drinking. 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The এখানে time একটা of your life. নদী আছে খালের মতো, ঠিক আছে। This is the time of your life. Remember, you don't get তো বন্ধুরা it twice. দেখো এখানে ভিউটা একবার। Don't look at the past. এখানে একটা No, মন্দিরও we're আছে। not going that way. Oh, now make it last. Make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we এত সুন্দর জায়গা, মানে মনে হয় যেন এখানে থাকি সবসময়। আর হাওয়া তো সব দারুণ হচ্ছে এখানে। সামনে ব্রিজও আছে, আর এখানে সব জায়গায় মানে যত দেখছো বড় বড় বিল্ডিং সব। মানে ভারতের মধ্যে পুনে, মহারাষ্ট্র হচ্ছে, মানে মহারাষ্ট্রের পুনে একটা বিশাল বড় শহর, অনেক বড়। get it twice. The time of your life. তো গাইস, যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইবার করে পাশে রাখো, কারণ সাপোর্ট করো। তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমরা কিছুই না, ঠিক আছে। তোমরা যত সাপোর্ট করবে, পাশে থাকবে, তত ভিডিও করার জন্য মোটিভেশন পাবো। তো হ্যালো গাইস, তোমরা দেখছো এখন গণপতি বাপ্পা ঠাকুরের পুজো হবে, রেডি করছে, ঠিক আছে। Remember, you don't get it twice. The time of your life. Life. তো গাইস, ভিডিও করতে করতে দেখি হঠাৎ করে তখন মাইকের চার্জ শেষ হয়ে গেছে, তো ওই জন্য মাইকটা রেখে দিয়েছি। আর এই জন্য সাউন্ড কোয়ালিটি একটু খারাপ আসবে, ঠিক আছে। তো দেখা যাক পাবলিক রিয়াকশন কেমন হয়, চলো দেখি। দেখো এখন ছোটো ছোটো বাচ্চারা সাইকেল কম্পিটিশন করছে এখানে এরা। তো এখানে আমার একজন ফলোয়ার রাস্তা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, দেখো। তো চলো গাইস, ভিডিও এখানে শেষ করছি। যদি তোমাদের ভিডিও ভালো লাগে তো লাইক সাবস্ক্রাইবার এবং ফলো করে পাশে থেকো। তো টাটা, বাই বাই।